নেপালের অনেক বড় ইউটিউবার লাকা গেমারকে তো তোমরা সকলেই চিনো। তার সাথে এটা গেরিনা কি করলো দেখো, যে মানুষটা সবসময় ফ্রি ফায়ার নিয়ে ভিডিও আপলোড দিল, গেরিনা নাকি কোনো কারণ ছাড়াই তার ভিভ্যাসটাই কাইরা নিল। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই শুনছো, লাকা গেমারের কাছে এখন কোনো ভিভ্যাসই নাই। আর ভিভ্যাস হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা প্লেয়ারেরই ইমোশন। আর কোনো কারণ ছাড়াই যখন তার ভিভ্যাসটা কাইরা নিছে, তখন তার অবস্থাটা কেমন হয়েছিল সেটা তোমরা নিজেরাই দেখো। আর হ্যাঁ, যদি ফলো করে না থাকো একটু ফলো করে দিও। তোমরা যারা টুর্নামেন্ট খেলার জন্য ভালো একটা অ্যাপস খুঁজতেছো, যে কোনো ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করো গেম ক্লাব বিডি। ওইখানে তোমরা সকল প্রকার টুর্নামেন্ট ম্যাচই খেলতে পারবা, যার প্রাইস পুরো ভালোই থাকে। मेरे आईडी में ऊपर देखो गाइस, आप लोग को विवेक दिख रहा है कहीं पे? नहीं। कहीं पे दिख रहा है विवेक? ठीक है, नहीं है। यानी ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। देखो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ में गया, ठीक है, यहाँ में गया, देखो ऑन इक्विप में गया, प्राइमेट है, विवेक नहीं है दोस्तों, इधर विवेक है ही नहीं। मैं आप लोग को एक बार फिर से रिस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सोच के आया था, तो मैं आईडी में देख रहा हूँ भाई विवेक ही नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? भाई एक शॉर्ट वर्ड बना लूं, है ना, रैंक वैंक खेल लूं, क्लॉज बॉल मार लूं, लगा के बोल के आया था गेम पे भाई, और आके देख रहा हूँ आईडी से विवाज है गायब। ठीक है, ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, देखो भाई गया विवाज।